Praise God. Mayong buntag natong tanan. Salamat sa Ginoo sa tuang kwairista. Kanus apakha nato sila makita physically. Ang Ginoo ra gid mo nahibalo. Yang uban tingali gusto na gid ta kay mo apil. Nya kay di pa man gid pwede. Well, salamat sa Dios niini nga bulan sa Abril. O niya ta karon sa katapusan nga Domingo, niya sunod natong kita, maayo na. Maayo na. Now, in behalf sa ato ang senior pastor, but na kong i-extend ang pagpasalamat dugang ngadto sa itong mga buluhaton nga nahimong malampuson niini nga milabay nga semana sa tuang 5 days prayer and fasting. O doon nag-ubay-ubay nga mitambong mga I think almost 30 ata. Niya gi-encourage ang matag-usa nga mohatag-tag panahon o paghahini ini tungod kay nindot kay kini nga ato ang pagabuhaton dili lamang nga makahatag og kayuhan sa tuang simbahan kundi mismo kita, no, personal. Usa man lang kaadlaw o tulo ka kan-anan lang. Unya, doon na tayo schedule this coming month of May, magsugod ang prayer and fasting nato sa 24, that is Monday, up to Friday. Unya, pagka-human, pagka-Saturday, mubalik na din aron sa paghimo giniusa nga pagpasalamat, agig pagsaulog sa kadaugan sa mga buluhaton nga to ang nahimo nga gipanapadayag pud sa Ginoo. So tingali kung doon na mo'y mga schedules niya na makita na ninyo daan, maandam na ninyo daan kung nagatinguha mo sa pag-attend. Magpili lang mo from Monday to Friday. Daghang salamat sa inyo hagayod nga paghatag ug pagtagad. Now sa tibuok bulan sa Abril, nagahisgot ang mga mensahe nga tuang madunggan. Pinanguluan sa to ang senior pastor nagisgot og committed. So padayon ta karon sa paggisgot nini niya kung gihangan tanan sa pagbalik sa pagtindog kun dili lisod alang kaninyo samtang ablihan ninyo inyong Biblia diha sa Proverbs chapter 3 verses 1 to 6. Proverbs chapter 3 verses 1 to 6. Ang pulong sa Dios nagingon, "My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight." Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Amahan nga langit nun, daghan kayong salamat no sab, nga kami nagakatigom nini mga dapit, uban ang kasiguruhan, pinagi sa imong protection. O samtang kami Ginoo, magapatalingho karon sa imong pulong. Salamat Lord, nga dinihugan kini, uban sa gahom sa balaan nga Espiritu, o doon na kini kinabuhi, gayud nga matisok sa among matag kasing-kasing, aron nga kini Ginoo mahimo nga mutubo, o bunga Ginoo ngadto sa kinabuhi nga makapahimot diha kanimo. Panalangini ang tanan nga niya karon ug himo ang gawasnon ang tanan o Dios nga magapaminaw sa imong mga pulong bisan pa sa mga makaigsunan nga na silang panimalay, nagapaminaw silang radyo Ginoo. Salamat ang panalangin magabot usab ngadto kanila. Ug nini nga buntag among itugyan diha kanimo kini karon nga mga pulong nimo Dios uban ang paggamit sa imong alagad sa pangalan ni Ginoong Hesus. Ang tanan magaingon, amen. Magalingkod ta uban ang presensya sa atong buhi nga Dios. Ang usbon, mayong buntag na itong tanan. Kumusta ba inyong kinabuhi? Padayon nga nakigbisog sa ato ang sitwasyon karon sa atong panahon ning COVID-19. Pero loyo aning tanan, hinumdumi nga wa kita pasagdi sa Ginoo. Dunay Dios nga nagapakig-uban kanato pinaagi sa padayag niya sa iyahang mga saad nga ang iya makatawhan padayon nga iya gayong pagapanalanginan pinagi sinadlaw-adlaw nato nga mga pagkinahanglan
uban ang proteksyon o maayong panglawas aron ang matag usa makapadayon diha sa pagpangalagad o sa pagbuhat sa mga buluhaton nga sagad nga ginabuhat. Now nini nga buntag buot ko magisgot, committed to God's will. Committed to God's will. Now ang pulong committed sa ato nang nahibaluan, ako lang gibalik sa pagsulat diha no, pag-review, as a review, having made a pledge or commitment to someone. Having made a pledge or commitment to someone. So klaro naman gid kay tingali nga sumala sa mga mensahe nga atong nadunggan nga kini daayng pag-commit no sa atong kaugalingon, committed. Doon na tayo pakigsaad aron sa pakigsaad unya paghimo sa mga bulhaton nga atong gisaaran sa usa ka tawo ug labaw sa tanan diha sa Ginoo. Unya nagpasabot pa gayud, there is a place of confinement. Another thing makita nato nga ang Ginoo buot niya nga ato ang sundon ang iyang kabubuton ug magpailalom ta diha sa iyang kabubuton sa bisan unsa man nga mga panghitabo nga butis ng kinabuhi. Unya ang Dios usab aduna nay gipaluna gitakda nga dapit panahon diha sa tong kinabuhi alang sa pagpadayag sa iyang hingpit nga kabubuton. Now atong tan-awon pud karon ang kabubuton sa Dios o God's will. Now God's will, the will of God or divine will is the concept of a God have a will for humanity. So ang kabubuton sa Dios o langit nun nga kabubuton, konsepto kini sa Ginoo nga diin iya gayong gitakda ngadto sa matag katawhan. So ikaw karon, ako o kitang tanan nga naa dinhi, do na gid ay pagbulutan ang Ginoo. Doon na siya hingpit nga kabubuton diha sa imong kinabuhi o gitakda o plano diha sa imong kinabuhi nga diin kini angay natong hatagan og pagtagad sa tong kaugalingon. Now makaingon tingali kita unsa ba gyud ay ang kabubuton sa Dios sa akong kinabuhi? Sa inyong kinabuhi nakita na ba ninyo o nahibaluan na ba ninyo unsa kabubuton sa Dios sa inyong kinabuhi? Tingali sagad mao kini ang mga pangutana diha kanato. Now alang sa tong kasayuran magaingon kita, God is God, and He works all things, including your life, according to His purpose. So, dili gyud matuis, dili malimod, nga atong Dios, Dios gyud siya. Amen? Unya siya nagapahluna o nagahimo sa tanang butang, nga diin ato karong gina-enjoy. Nga kung atong tan-awon, balikan nato sa sinugdanan, ang kalibutan, gipahaluna sa Dios, ang tanang butang dinhi sa kalibutan, usa pa ang tao. O dunay dapit nga gipahamutang sa Dios nga diin dito ang tao iyang ipahaluna nga mao ang Garden of Eden. Ug ato makita usa gihimo sa Dios ang tao, gihimo na niya ang tanang butang. Diin makahimo sa pagtagbo sa tao sa iyang pagkinahanglan ug nagpasabot wala nay lain pang pangitaon ang tao sa iyang pagkinahanglan tungod kay naa na gipahamutang na sa Dios. Okay? So gipahaluna sa Dios ang tanang butang, unya diha sa tuang kinabuhi, aduna siya'y plano. Aduna siya'y katuyuan. Praise God. Nga tungod nini, makaingon ta unsa pa gid ay ang kabubuton sa Dios diha sa tuong kinabuhi nga pinaagi sa tuang paghagyo ngadto sa Ginoo, sa atong pagpangamuyo ngadto sa Dios, nga makaingon tingali kita sama kang David, diha sa Psalms 57 verse 2 nagingon, I cry out to God most high, to God who fulfill His purpose for me. So, ang Dios adunay katuyuan gayo diha sa tumatag-usa kinabuhi, nga din angay nato kining sayron, angay nato kining sutaon og pangayoon ngadto sa Dios. Og gani usa ka susi sa pagsabot may tungod sa kabubuton sa Ginoo diha sa kinabuhi nga mao, God has numbered your days, my days, our days, will fulfill every purpose He has to you. So, ngano na aga karon? Gani tingali dunay mga panahon nga miagi ka sa dako kay nga problema. Miagi ka sa kinabuhi nga daw tingali ikamatay na nato. Apan ngano nga karon hangtod karon buhi pa ta. Tungod kay dunay plano padi ay gyud ang Ginoo nga wala pa matapos sa tong kinabuhi. O gusto niya nga kini tapuson sa tong kinabuhi. Kay kini nga plano, iya naman nga gitakda alang kanatong tanan.
Praise God. Now, karon kung atong tan-awon ug ato ang pangitaon ng kabuton sa Dios, usabay bot pasabot niini. Now, the seeking is the conscious effort to get through the natural means God Himself. So, sa ato ang pagpangita gid mismo sa kabubuton sa Dios, usa ka pagpaningkamot ug ato gyud nahibaluan nga diin ato gyud siyang sayron diha sa atong kinabuhi kung kinsa gid siya. Kaya binyo maigsoon, mahinungdanon kaayo nga ato gyung masayran ang Dios nga atong gialagaran. Og dili lang nga igo natong masayran, ato pagid siyang masuta. Ato gid siyang maila, masinati diha sa atong kinabuhi. Kung kini nga Dios nga atong gituhuan, namuhat bagayo diha sa atong kinabuhi. Praise God. Og tungod ini, another thing nga di natong matagay pagtagad to constant set our minds towards God in all our experience. Now, mata ko sa sato, aduna tay kasinatian sa atong kinabuhi. Amen. Ang uban tingali makasinatian, makayuntang maayo, ang uban po tingali dili maayo. Unya diha sa mga butang tingali nga dili maayo, mura og bation po nato nga dili ta malipay. Nga daw dili po makaayo diha sa atong kinabuhi. Apan igsuon ko sa Ginoo, mao lang ni siya nga atong tagaag pagtagad. Gikinahanglan lang gyud nga ato ang mindset. Naka-focus lang gyud kanunay, no? Naka-focus lang gyud kanunay nga to sa Dios, nga buti pasabot nga kun doon na may mga panghitabo nga nagakahitabo diha sa atong kinabuhi nga tingali para kanato dili maayo, makasakit alang kanato, pero to tell you, walay mga panghitabo nga nagakahitabo sa atong kinabuhi nga wala mahibalo ang Ginoo. Amen. Nahibalo ang Dios. Og kung kini iyang gitugot diha kanimo, diha kanato, nagpasabot dunay plano ang Ginoo. Dunay tuyo ang Ginoo. Amen. Lamang nga tingali usahay, dili nato dayon masabtan. Sakit para nato. Gani usahay tingali makapangutahan na ta, Lord, nganong imo man ni gitugot? Nganong nahitabo man ni Ginoo? Pero ingunanin lang ni, ibutang siya mo una-una, nga kung kana nahitabo man, doon nagiplano ang Ginoo. Naagoy tuyo ang Dios. Kaya kung walay plano ang Ginoo, kung walay tuyo ang Dios sa mga panghitabo nga daha nimo, di gina mahitabo di sa imo. Amen. Because God is in control in every circumstances in our lives. Amen. Nagatuo ba tani ana? Unya gawas nga siya nagakontrol niini sa atong matag usang kinabuhi. Usa ka butang pagyud nga atong tagaag pagtagad. He loves you so much. Gihigog magikapag-ayo niya. O kay gihigugma kapag ayo niya, dili gid niya tugutan nga kanang mga panghitabo nga nagakahitabo diha nimo, walay mahimo nimong pagtulunan o makahatag og kaayuhan sa imong kinabuhi. Mo na igsoon ko sa Dios, mo gani sugyot kay sa Ginoo nga magpasalamat ra kita. Pero ingon ba dinhi ang ato ra gyud una kay kini di ay kabubot gi nahitabo man sa kinabuhi, naara gid tuyo ang Ginoo. Another thing, to direct our minds and hearts toward Him through means of His revelation. Di ba doon na usahay mga panghitabo nga magkitabo sa tua, nga gitugutan pa natong moabot sa itong kinabuhi, saka pa ta makarealize nga, uy, mali di ako nahimo. So doon na mga pagpadayag ang Ginoo di sa tua, pinaagi sa mga panghitabo nga atong masinati, aron nga kini, maleksyon ta. Hello? No? Mahimo nga mahigmatata. Kaya usahay manggod, sa tuang pagtuo o sa tuang gituhuan, para sa itong kaugalingon, we are always tama. Eksakto ta sa tanan nato nga panahon, nga sa atong pagabuhaton. Without thinking, nga without God, we can do nothing. We are useless. Unsa may mga tinguha o planos ng kinabuhi, kung dili gyud maghatag og pagtagad ang Ginoo, og dili kita musubay sa kabuton sa Dios, mulampos man ta tingali, pero sa tumoy, frustration. Regrets. Magmahay ka. Unya wa ra bay pagmahay nga maguna. May tag masabot nato no nga pagmahay pwede ba ka maguna? Karon makaapangandam ko, pero wala mang gyud. Naa man gina sa ulahi. No? So mo na nga gikinahanglan nga din kita sincero sa tuwa gayud nga mga lakang nga pagahimuon sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Now, God's will exists over the universe and mankind. And His will exists in three different types.
Three different types. So, ang kabubuton sa Dios, makita ginato, nag-exist sa tibuok kalibutan. Ngadto sa tanan ng mga katawhan. Pero doon ay tulo ka different types o nagkadaiya nga tipo sa kabubuton sa Dios. Number one, mag-isgot kita kini gitawag nga sovereign will of God. Sovereign will of God. Sabi mo pasabot, what God declares, nothing can change. What God declares, nothing can change. Kung unsay gideklarar sa Dios, kung unsay gihimo sa Dios, walay makausab ni ana. Kung ang Dios nagsaad alang sa iya makatawhan, matuman gina nga saad. Kung ang Dios nagsaad nga dunay langit para sa iya makatawhan, dunay langit. Kung ang Dios nag-ingon nga kung ang tao dili mag-usab sa iyang kinabuhi, magpadayon sa iyang pagpakasala, maimperno gud siya, maimperno gud siya. Hello? Tungod kay unsa ang gideklarar sa Ginoo, dili na gyud mausab. Og kung kini kaayuhan man alang kanato, ingon ang pulong sa Dios, He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah! Ang atong Dios way pagkabalhin. Mga usab man tingali atong dagway, apan ang Ginoo di gyud mausab. Kundi man tingali ta mo padayon sa pagkamatinumanon, ang Dios magpabiling matinumanon. Tungod kay siya nagdeklarar o nagasulti, ug unsa iyang gisulti, mo na gina ug way si bisan kinsa nga makausab. And that is sovereign will of God. Ikaduha, nagaisgot kita og sovereign will sa Ginoo nga kun unsa ang gisulti sa Dios, wa gyud makausab. Ikaduha, the permissive will of God. Permissive will of God. Napod ay permissive will ang Ginoo, no? Abi nako og sa tao lang ng permissive or man's will. Napod ay permissive will of God. Unsa man ang permissive will of God? God's permissive will are those areas where God states His will. Okay? And then, but permits man to operate contrary to His will. Ang permissive, nakapaluna na ang kabubuton sa Dios diha sa usa ka tawo. Pero ingon ani ni, gitagaan ra gyapon niya og katungod ang tao sa pagsupak sa iyang kabubuton. Tanawa ra gud ang Ginoo, no? Tanawa ra gud ang Ginoo. Nga naman tungod tingali pod sa will nga iyang gihatag pud nato. Kay dili niya gustong kontrolon. So nagmatter ang atong will may tungod sa atong choice. Okay? Nagmatter ang atong will may tungod sa atong choice. Now, look, sa kinabuhi ni Jonah, tanawa ra gud, sa kinabuhi ni Jonah, gikomisyon siya paingon ngadto sa Ninive. Sa tumong og tuyo, nga iyang pasidan-an ang mga taga Ninive, nga 40 na lang ka adlaw ang gitagal sa Dios ngadto kanila, o kung dili sila mag-usab ug dili sila maghinulsol sa ilang mga kasalanan, laglago nako sila matud pa sa Ginoo. Now si Jonas nibalibad ba? Wala. Miadto si support, pero ang problema, gisupak niya ang kabubuton sa Dios. Pinaagi sa pag-adto sa dapit nga dili maong dapit nga iyahang gisugo sa Dios ngadto kaniya nga mao ang Tarsis. Ngayon ta paingon siyang Ninive para man siya sa Tarsis. Okay? Wa man siya pugi sa Ginoo. Gipasakay siya. Pero ang problema, tungod kay kun moabot daw ang panahon nga sa diha nga kita maghimo sa atong kaugalingon lamang nga mga lakang, unya musupak ta diha sa kabubuton sa Dios, mao ni siyang gingon. Man has free will to disobey, but man will be held accountable for his disobedience. Gitagaan ka katungod, sige imo ang pagpili. Kung imong supakon, hala sige supaka, pero mao ni siya. Sa imong pagsupak sa kabubuton sa Dios,
dunay gyud consequence. Hello. Dunay consequence. Nga gipahamtang sa Dios diha kanato. Nga tungod niini dili gyud kita makalikay. Ang pinakapait pa gyud tungod kay kung mali ang atoang destinasyon sa atong kinabuhi ug dalan nga gisubay, dili ta makapili kung unsang klase nga consequence ang atoang gustong mahitabo sa atong kinabuhi. And that is God's principle. What you sow, you will reap. So kung naghimo ta og dili maayo, igsuon ko sa Ginoo, muani po ta og dili maayo. Ug nagtuo ko nga dili ta gusto og kinabuhi nga dili maayo. Amen. Another thing, kinibitaw sa managtiayon, nga kung dili mao ang right person o right guy o right nimo nga partner, unya gumikan lagi kay nag-permissive will ka, man's will ka, napugos lang po ang Ginoo og permissive will. Gitugutan lang po ka kay mo may imong gusto. Pero ang problema, dili ka happy. Pero tingali karon ang naa dinhi nga mga minyo, mga asawa, happy kay sila tingaling bana. Pero mag-isa ra man ta kung nadunggan amin tingali. Ang uban murag di man dai tingali happy. Di mo happy sa mga bana. Or balihon na to. Ang mga bana karon, happy ba mo sa inyong mga asawa? Kusugaw diri lapita. Pero mo diri murag kayo no. Ano man kaya na? Igsoon ko sa Dios singunan nilang ni. Ang Ginoo muhatag og pagtagad sa atong mga tinguha sa atong kinabuhi aron ta malipay. Amen. Dili aron ka maguol. Og kun nabatunan nimo ang gipangandoy sa imong kasing-kasing, dili gani ka malipayon, nagpasabot dili na kabubuton sa Ginoo. Unya unsa man ni pastor, di man ko malipayon sa ko ang kaminyon, iuli ko na lang ni. Di pod pwede kay tilit do aspartman. Ay hiluan na lang. Dili pod. No? Managingon igsoon agwantaha. Paying the price. Agwantaha. Kaya nga tong Dios maluluyon man. Sa to ang pagpakigbisog, sa to ang pagsakripisyo, sa to ang pagdisobey, di man po tagyapon niya pasagdan. Musafir man ta, pero naagyapoy Ginoo nga naghatag og pagtagad diha kanato. Ingon na lagi na kayo ang Dios, pero ayaw lagi pabuta. Nga mahimong miserable ang imong kinabuhi, amen. Tungod kay ang Dios nagpadayag sa iyang kabubuton diha sa matag usa kanato. Ug gani gisgutan dinhi, man's choices or will can only operate within the limits God allows. So tanawa ra gud. So naamo daytay mga pagpili no, pero dili gyud pwede nga mo lapaw ra puta sa katuyuan sa Dios sa itong kinabuhi. And He allows mankind to sin, but their choices will never override or mulabaw, no? Sa kabubuton sa Dios, God's sovereign will. Pero mo lagi ni naagyoy consequence, naagyoy tugbang. And then nga naman gagikinalan ginatong muhatag og pagtagad because God's will for mankind is clearly kung tingali mangita ta, mangandoy ta, asa man gid ay kini ang kabubuton sa Dios napadayag ra gid diha sa pulong sa Ginoo. So mo na gani nga every now and then gyud ang mga Kristiyano na mga anak gyud sa Dios, usa gyud sila mo move sa paghimog mga desisyon sa makadaghan ginahinuktukan gyud pag-ayo nya labaw sa tanan naagyod ang ilang kinabuhi na saturate gyud ang ilang kaugalingon diha sa pulong sa Ginoo. Kay diha lamang sa pulong sa Dios napadayag ang hingpit nga kabubuton alang sa usa ka tawo sa iyang kinabuhi. Praise God. Unya tungod ani nga ang kinahanglan gyud nga ang mga anak sa Dios o mga katawan sa Dios, His word, ngano naari gid makita to, because His word clearly reveals to all mankind that man is not to break His commandments but to repent and to be holy as He is holy. Dili gyud nato supakon. Kung natong tan-awon ang Old Testament nga history, ang Israel sa panahon nga mo disobey sila sa kabubuton sa Ginoo, dunay punishment. Dunay gisilot
nga ilang mahiaguman. Unya balik na pud sila sa Ginoo. So sa ato pod nga kinabuhi, once nga atong i-break ang balaod sa Dios o ang kabubuton sa Dios disong kinabuhi, di gid ta kalingkawas sa punishment o consequence o silot nga gitagana sa Dios alang kanato. So igsuon ko sa Dios ang ay natong hatagan og pagtagad nga naa ra gid ta di ay gyud sa kabubuton sa Ginoo. Ikatulo, nga bahin nga di nato makita may tungod sa kabubuton sa Dios. The secret will of God. The secret will of God. Nga po sikreto ang Ginoo sa iyang kabubuton. O kini nga sikreto, God's secret will or plans for us may be revealed in the future or they may be revealed after they have been completed. So, ang Dios doon na sa gitagana nga programa diha kanato, unya gusto sa Dios nga kini ato yung subayon, unya kini igapadayag sa Ginoo hinay-hinay sa ato ang kinabuhi nga iklaro gid pagayo sa diha pod nga atong kinabuhi nagasubay sa iyahang kabubuton. Og nagahatag og pagtagad sa iyahang mga pulong. Og sa diha nga kini makumpleto na, no? Iyag yung igapadayag diha kanato. Now in Deuteronomy chapter 29 verse 29 nagapasabot kini, pwede nato tingaling basahon sa mga kadiyot. Deuteronomy chapter 29 verse 29. Unsa ang mga sekreto nga mga pagpadayag sa Dios diha sa iyang mga katawhan. Nagingon dinhi, the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of His law. Tanawa ra, no? So, iyagid sa Dios ang mga sekreto. Pero alang sa tao, kini ginapadayag. O bisan pagani ngadto sa mga anak, unya kita mahimo lamang gayud nga masingkamuton nga naghatag og pagtagad may tungod sa pulong sa Dios. Now, tan-aw na to karon ang diferensya. What is the difference between our will or my will and God's will? Now, unsa man ang God's will? Ang God's will, nagisgot, is defined as the actions taken or words spoken based on, asa gibase, number 1, in love, diha sa gugma, selflessness, so, dili gyud niya kanang makasarili, di siya makasarili, and then honestly o purity. Mao kini ang kabubuton sa Dios. So ginapadayag o ginapakita pinagi sa buhat ug sa pulong diha gyud sa tinud-anay nga paghigugma. Diha sa kanang dili makasarili. Unya pagkatapos diha gayud sa pagkamatinud-anon, honestly. O diha sa pagkaputli. Now, tanaw na to pod ang self-will, ang atong will, ang our will. Self-will is the action as defined as the actions taken or words with the ego. Sabi ng ego? Garbo. Okay? So, mo din na, usahay, mo din na nga, musimang ang tao tungod sa garbo. Makasala ang tao tungod sa garbo. Makahimo og dili maayo ang tao tungod sa garbo. And the determination to have one's way to get what is most desired and at times no matter what the costs. Kaya naarabat tayo kinaiya nga kung doon na tayo gusto o dili gani matuman, magdaot ang atong dagway. Magsakit ang ato ang dughan. Dili maayo atong pagbati. Tama? Oh, kay gusto na to. Pag kung sa itong gusto na, adayin eh. O kung sa itong tinguhan, naagid eh. Pero sabi niya maigsoon, mas lalong dili maayo ang atong pagbati kung sa ato ang gusto, ato yung pugson, unya dili kabubuton sa Dios, mo suffer ta sa consequence. Mas lalong sakit para sa ato. Amen. So por iso gikinahanglan nga diin sa ato ang kinabuhi, dapat lagi nga naata nagasunod lagi diha sa kabubuton sa Dios. Praise God. So aron ta nga mahimong malipayon. Gusto mo malipayon?
Pa may niimin. Mura magdili gusto tingali mo malipay. Ganahan na mo dahil magsigig subo. Sabay sa pandemic. O maganit na malipay, ganitong ipang-quarantine no? Mga katong usa to, katong dili gid pwedeng maglakaw-lakaw. Gani, nag-alingasa gid. No? Nag-alingasa kay gusto gyud malakaw, gani lagi ta malipay. Ug gusto gid ta gyud malipay. Now, ingon dinhi mga igsoon sa atuang mensahe karon. In order to be happy and being safe, malipayon unya safety sigurado, we must live a life of dependence in God. Ang kinabuhi nga adunay tinuod nga kalipay, ang kinabuhi nga adunay tinuod nga kasiguruhan, maangkon lamang nato kung naata nagasunod sa kabubuton sa Dios. Or else ang atoang will atong gipahaom sa will sa Ginoo o sa kabubuton sa Dios. Kaya as long nga nagsubay ta sa itong kaugalingong kabubuton, mo ni ang mahitabo diha nato, ang atong kinabuhi miserable. Dili malipayon. Dili malipayon. Walay kasiguruhan. Now, there are three things nga itong hatagan o pagtagad nga ngayon natong pagabuhaton in order to be happy and being safe. O sa diha nga kita, anaagil sa kabubuton sa Dios, sabi ninyo, ang papakiguban kanunay sa Ginoo diha siyang kabubuton, makita ginato dunag kini gitawag nga dili maasoy nga mga advantages nga atong makuha diha sa Dios o atong masinati diha sa Ginoo. Now, una nga butang nga atong tagaan karon pagtagad sumala sa tuang bersikulo diha sa Proverbs chapter 3 verses 1 to 6. Usa may gisgutan dito in verse 1 and 2. My son, do not forget my teaching, but keep my commands into your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Unsa ang pasabot? Aron nga kita mahimong malipayon diha sa tuang kaugalingon nga kinabuhi o aduna tay kasiguruhan, we must have a continual regard for God's precepts. God's precepts. Usa may pasabot ini. Fix God's law and His commands. Fix God's law and His commands as our rule. Or nga maoy magadumala. Kinalan nga atong yung ipasibo ang atong kagalingon diha sa balaod sa Dios. Diha sa pagtulungan sa Dios. Ingon nga mao kinigiya kanato ngadtos kinabuhi nga makapalipay og makabaton og kasiguruhan. Praise God. Dili lang nga igo tang nakadungog, igo tang nakasabot, apan ato yung ibutang sa ato ang kasing-kasing. Nga nagingon dinhi, must keep God's command and obey it. Doon na bitaw kanta nga nagingon niya. Sa to? There is no way to be happy. Kuha na nga kanta. Nga wala daw lain daw nga kalipay nga ato ang masinati kundili diha daw sa pagsalig sa Dios ug pagtuman. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. No. Trust and obey. If you want to be happy, saligi ang Dios. Tumana ang iyang mga sugo, malipayon ka. O doon na kay kasiguruhan. Hallelujah. So, alang sa itong encouragement, to encourage us to submit ourselves to all the restraints and injunctions of the divine law, moni nga itong buhaton. We are assured, moni ang may tabo diyan na to, we are assured in verse 2, masaya gingon dito, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Hallelujah. Kung atong tumanon ug sundon ang balaod sa Dios o mga pagtulunan sa Dios sa atong kinabuhi, mao kini ang usa ka tino nga paagi o sigurado nga paagi ng atong kinabuhi mahimong taas. Wow. Mahimong taas.
Unya diha sa taas nato ang kinabuhi, uban ang kinabuhing mauswagon. Prosperity. Wow. Kisay gusto ani nga kinabuhi? Of course, kitang tanan. Pero gikinahanglan nga atong kinabuhi mahimo gyud ay nga haom diha sa kabubuton sa Dios o diha sa mga pagtulunan nga gihatag diha kanato. Ug kun kini ang ato daw ginahimo sa tanang panahon sa atong kinabuhi, ingon pa dinhi, even the days of old age shall not be evil days, but this in which you shall have pleasure. Kung nagpasabot nga ang usa ka tawo kung naagi siya subay sa kabubuton sa Ginoo, nagsunod sa pulong sa Dios, gikinabuhi ang pulong sa Ginoo, nagpailalom diha sa kabubuton sa Dios, ang tanan niyang adlaw sa iyang kinabuhi, pulos makapahimuot o makapalipay kaniya. Bisan pa kung dunay mga problema, bisan pa kung dunay mga pag-antos, malipayon siya nga nagasunod diha sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Praise be the name of the Lord. And then, ingon pa din kini nga prosperity, they will bring you prosperity continually. Wow. Dili lang usa ka higayon, kundili makanunayon nga pag-uswag sa atong kinabuhi. Hallelujah. Unya, kini mabatunan alang kang kinsa, the great and growing prosperity, those who have loved the Lord. Tanawa rin yun igsoon ko sa Diyos. Kung ato rin gidaing sundon, ang kabubuton, usugo sa Ginoo sa kinabuhi, malipay rin kita. Tama rin din ang giingon dahil sa Diyos ni David diha sa Psalms 37 verse 4. Delight yourself unto the Lord, and He will grant the desire of your heart. Unsa ba ng mga desire karon sa imong kasing-kasing igsoon? Gusto ba kang matuman na? Gusto ba kang naikatumanan na? Ingon ang pulong sa Diyos, lipayan lang Ginoo, magkalipay ka lang diha sa Ginoo. O di lang nimo hibaluan, nataw na ang imong mga pangandoy. Praise God. O dihan na makabaton kita gayud og tinud nga kasiguruhan diha sa Dios. Hallelujah. Ikaduha, nga punto nga itong tagag-pagtagad, nga kung kita nangandoy gud og kinabuhing malipayon, unya pagkatapos adunay kasiguruhan, diha sa tuang pagpakig-uban diha sa Dios, mao kini ang angay natong pagahimuon. Ikaduha, sa verse 3 and 4, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Masabot-masabot ito, we must have continual regard for God's promise. God's promise. Now, ang Diyos, nagsaad, ang iyang saad, pinasikad diha sa iyang pulong. O kung sa man ang iyang mga saad, ingon pa din dunay pulong diha nagingon, let love and faithfulness never leave you. Ayaw gyud pabiyai diha kanimo, o ayaw pabiyai diha kanimo, o ayaw biyai diha kanimo, ang tinuod gyud nga gugma og pagkamatinud-anon. Gani kung atong tan-awon igsuon ko sa Dios, ang nagpadayag sa tinuod gyud nga paghigugma, ug kung sagid ang gugma sa Dios diha sa atong kinabuhi. Nga bisan gani usahay kita dili matinud-anon, pero nagpabilin gyud siya nahigugma diha nato. Unya nagpabilin siyang matinumanon, matinud-anon. Bisan pa kung usahay di ta mahimong matinud-anon, apan nagpabilin gyud siyang matinud-anon. Og ingonan nini, ang promise sa Dios, God's love in promising. Pinagi sa gugma sa Dios, makita nato ang saad. Unya pagkahuman, His faithfulness in performing. Ang iyang pagkamatinud-anon nagapadayag sa pagpamatuod nga doon nagyoy makita natong kamatuoran diha sa atong kinabuhi. Hallelujah. And then second, ingon pa dinhi, bind them around your neck. So sama na siya, mura magkwintas as the most graceful ornaments. Di ba? Kung doon natin kwintas nga bililhon kayo, no, lipay ka ita, niya pagkatapos gusto ginatong isulob. O nga naman,
Kaya gusto natong, siyempre, dagdag og kaanyag. Unya, gusto natong isulob, kaya ron nga, bisag asa ta, naa ang maong kwentas. Alang ka nato, muna ang pagtulunan. It is the greatest honor we are capable of this world, or in this world, to have an interest in the mercy and truth of God. Pasalamat ta sa Dios, o dako natong dungog diha sa Ginoo, nga nakahimo ta, bisan pa sa tibuok kalibutan, no, nga usata nga nakabaton og interest, tinguha, alang sa pagkaplag sa kaayo o sa pagkamaayo sa Dios o sa iyahang kamatuoran. Nabati ba ninyo ang pagkamaayo sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi? Yes. Kaya kung tingali wa pa ninyo nabati, wala gid mo karon di are. Di ba ang Romans chapter 12 verse 1 nag-ingon dito, ang apila ni Pablo ngadto sa mga taga Roma nga mga Kristohanon, unsa iyang giingon dito? Brothers and sisters in the Lord, by the mercies of God, tanawa ra ko na? By the mercies of God, pinaagi sa dakong kaluoy sa Dios, ihalad ang inyong kaugalingon og salamat nga niya mo karon, gihalad ninyo inyong kaugalingon. Tungod kay nabati nato ang kaluoy sa Dios, ang kaayo sa Ginoo destong kinabuhi. Nga kung wala pa kita kaluoy sa Ginoo, ambot og asa kahata karon. Ug wa gid putay kasiguruhan sa tong kaugalingon. Apa salamat sa Dios tungod kay aduna siya'y kaluoy. Og maluluyon ang Ginoo. Matod pa sa usa ka exhortation ni Pastor Jun, kaniyang gisulti kaganina. Dito sa book of Daniel, nga si Daniel mi declared, Ginoo, miduol mi nimo dili tungod kay kami matarong ni sa mga tubangan, kundi tungod kay ikaw maluluyon. Ug malaumon kami nga ang among paghangyo, ang among mga pagpangamuyo imo gyud dunggon. Nga naman kay maluluyon ang atong Ginoo. Amen. Pwede ba nato palakpakan atong Ginoo niya na? Praise God. Og sa atua usab nga pagpakisusi sa kaayo sa Ginoo, dili lang kay pagkamaluluyon sa Ginoo, kundi bisan pa ang kamatuoran sa Dios. Nga diin kini nga kamatuoran, matud pa dito sa John chapter 8 verse 32, seek the truth and the truth will make you free. Og kini nga kamatuoran unsa man? Ikaw ug ako giluwas sa Ginoo. Hallelujah. Og ang kaluwasan sa Dios, salvation means deliverance. Mao'y pagpahigawas ka na itong gikan sa pagkaulipon sa pagkamakasala. Ug abi niyo, brothers and sisters in the Lord, ang sala, mao ba gini numero 1 nga babag sa panalangin sa Ginoo. Nga iyang ihatag unta sa iyang makatawad. Apa salamat sa Dios, tungod kay gisolusyonan na pod gihapon sa Ginoo. Namatay si Kristo, gitubos niya ang atong mga sala, aron ikaw og ako makaduol na nga to sa Ginoo, ug sa diha nga kita mo bow down sa tong kaugalingon, mangayog pasaylo, himuon tang matarong sa Dios, ug diha ni anak nga matarong nga kinabuhi, magsugod pagdagayday ang panalangin sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Hallelujah. And that is the truth. Nagipadag sa Dios diha kanato. Por iso padayon tang magsusi may tungo sa kamatuoran gikan sa Ginoo. Ug kini mahimong apostolanon lamang gayud diha sa tong matag usa ka kinabuhi. Ikatulo, dunay pulong naging dihapon, write them on the tablet of your heart. Isulat kini sa papan sa imong kasing-kasing. Unsay mo di pasabot? Ingon nga kita pinalangga sa Dios ug daghatag pagtagad dinhi, to take pleasure in applying them and thinking over them. So, malipay ta nga ang atong nadunggan nga mga pulong ato ang ibutang sulod sa atong kasing-kasing. Unya, ato kining i-apply, atong ikinabuhi, diha sa ato ang kinabuhi. That's why, ang Psalms 1, nagsulti gayon. Kini sa verse 1, nag-ingon dito nga bulahan ang tao, nga wala magalakaw sa tambag sa dautan. Ni magatindog sa dalan sa mga kasala o magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Apan, asayang kalipay, diha sa pulong sa Dios o sa balaod sa Dios. O diha sa balaod sa Dios, nagapalandong o nagapamalandong siya. Kano sa? Adlaw o gabi.
Wow! Adlaw o gabi. Gisabot niya ang pulong sa Ginoo. Unya di siya pagsabot sa pulong sa Dios. Ingon pa dito, gikumpara kita sama sa kahoy nga natanom daplin sa sapa. Ingon pa dito, kansang dahon dili malaya. Panahon sa huwaw. Panahon sa drought. Panahon sa tinginit. O naghulagway ka na sa itong kinabi, panahon sa mga problema, panahon sa mga pagsulay, panahon sa mga kasakitan, ang mga anak sa Dios magpabiling buhi, magpabiling presko. Nga naman, tungod kay dunay living water nga nagadagayday da siyang kasing-kasing nga mao si Ginoong Hesukristo. Praise be the name of the Lord. O sa panahon sa ting bunga, mubunga gid siya. Hallelujah. Manaigsoon ko sa Ginoo, matingala ka nga diin sa imong mga pagpaningkamot, taliwala sa mga dili maayong sitwasyon sa imong kinabuhi, pero nahimo gyapon kang malampuson tungod kay saad sa Dios. Sa diha nga atong kinabuhi ana nahaom sa kabuton sa Ginoo, mubunga kita igsuon ko sa Dios. Unya pinakanindot pagi didto sa katapusan ng ingon didto, og bisan unsay iyang pagabuhaton kini magamauswagon. Hallelujah. O kining pagkamauswagon, mapadayunon nga pagkamauswagon, diha sa tuang matag usa ka kinabuhi. Di ba mo malipay niya na? Makapalipay. So, alang sa tuang kasiguruhan, nga diin kita makahatag og pagdasig may tungod niini. In verse 4, unsay giingon dito? Then you will win favor and a good name in the sight of God in man. Pagkanindot nga makabaton tag pabor labaw sa tanan diha sa Dios. Amen. Nga gani ingon pa niya dinhi, to encourage us to do this, we are assured in verse 4 that this is the way to recommend ourselves both in our God and fellow creatures. Then you will find favor, a good name. Tanawa ragot kung kita mga anak na sa Ginoo. Napaboran ta sa Dios. Nasinati na ba yung pabor sa Ginoo? Tanawa ragot karon, naata sa kalisod, naata sa sitwasyon nga dili maayo. Gipasagdan ba mo sa Ginoo? Wala gyud mong tingog. Wala tingali, di ba? Wala ta pasagdi sa Ginoo. Di ba pabor na sa Ginoo? Di ba pabor na sa Ginoo? Tanawa ragod. Grabing paghigpit karon sa tong gobyerno. Gani, dahil kasagid nga wala kita kasimba do. Pero karon sa diya nga nakasimba na ta. Kumusta man? Nanga-COVID ba? Wala. Ang pabor sa Dios na anato. We are protected by God's power. Protektado ta sa Dios, pero di lang po ta kumpiyansa. At sumusunod na po ta gyapon sa protokol. Ang pag-amping diya sa itong kinabuhi. Pero punta ko pasabot, magkinaunsa man ang dagan sa sitwasyon, ingon nga mga anak ta sa Ginoo, naagid tay special favor gikan sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Ingon anak kaayo ang Dios. Unya, may mo sabtang pabor nga to sa mga tao. Makaangkon mo tag pabor nga to sa tao. Wala na makaangkon kag pabor sa tao, tanaw, nigduol mo, ni panghulam nimo, di ka balibaran. Gipaboran ka. No? So, ang Dios malipay nga maglantaw sa iya mga kanakan nga naagyod sa pagkamatinud-anon diha sa ilahang matag usa ka kinabuhi. Hallelujah. Unya, makita nato igsuon ko sa Dios nga diin ang Ginoo magapanalangin gayud diha sa iya makatawhan. And then ikatulo nga punto nga di natong tagaag pagtagad aron kita makahimo o makabaton gayud sa tinuod nga kalipay o kasiguruhan sa atong kinabuhi. Gikinahanglan ang ato ang pagtagad o paghatag o pagtagad diha sa pulong sa Dios. Ingon pa dinhi sa ikatulo, we must have a continual regard for God's providence. In verses 5 and 6 nagingon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Wow! Tuliron gyud sa Dios ang atuang mga lakang sa diha nga kita anaa nagasubay sa kabubuton sa Ginoo. So sa atong buhaton igsoon, we must
Therefore, trust in the Lord with all our hearts. Kumusta ba inyong pagsalig karon sa Ginoo? Tibok ba yung kasing-kasing? Nagpasabot kini nga, there's no any reservation. Mag-unsa man ang mga panghitabo, wagi kailangan gisaligan, ang Ginoo ra gyud. Ang Ginoo ra gyud. Nanumdum ko, nakaka-istorya ko sa itong mga kaigsunan, nga doon na sila mga problema po, nga labi na gyud yung ani nga, na nakaangkon og mga dili maayo nga sitwasyon. Ngayon pa nila, Pastor, sa akong sitwasyon, ni atong ako ang na-encounter nga kasinatian, wa naging kuilaing gisaligan, ang Ginoo ra gyud. Una no, nga usahay alaw sa Ginoo mga panghitabo bitaw desong kinabuhi aron makita ba kung sagid katinud-an gyud itong pagsalig. Kamo tinuod gyud inyong pagsalig sa Ginoo? Amen. Praise God. Wa gid kay gikahadlukan unsa may mahitabo. Sama bitaw kang Paul, ingon pa niya, doon na siya duha ka klase sa kasiguruhan sa iyang kinabuhi. Una, sa iyang pagkinabuhi, iyang gikinabuhi si Kristo. Unya, nganong si Kristo iyang kinabuhi, kay si Kristo mao ang iyang provider, mao ang iyang dalangpanan, mao iyang kusog, mao iyang kalig-on. Tanawa ra gud. Unya ikaduha, kung pananglitan siya kuhaon naman sa Ginoo, ang kasiguruhan niya dunay nagpaabot nga mahinamon nga usa ka dapit nga mao ang langit. Langit. Nga didto lunlon na gyud kalipay. Which is mao pud ang nagpaabot nato. Pero mo lagi na, bisag unsa ka sigurado, bisag unsa ka nindot didto, di pa kita gustong moadto. Tama ba? Bahalag COVID pa dire, di lasa kita. Pero mo lagi na, magpaabot ta sa tama nga panahon nga gitagal sa Dios alang sa matag usa kanato. Amen. Hallelujah. So, unsa may atong himuon? Ingon nga kita nagsalig yun nga to sa Dios sa kinatibukan sa itong kasing-kasing mo, nga itong pagabuhaton kung natin mga plano. We must believe that He is able to do what He wills in our lives. God is able. Amen? Makahimo yun ang Dios. Kung unsa man kalisod sa imong sitwasyon karon igsuon ko sa Ginoo, God is able. Nga mo pahigawas kanimo gikan anang mao nga kahimtang. Kung unsa man kalisod nga imong sungsungon, aron lang gyud nga matuman nimo ang kabubuton sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. He is able to guide you, to direct you, aron ikaw mahimong malampuson ug madaogon. Ingon ana, igsuon ko sa Dios ang kaayo sa Ginoo diha sa kinabuhi. And then another thing, wise to do, He is wise to do what is best and good according to His promise. So malamon ang Ginoo. Og makahimo gayon siya pinakamaayo diha sa atong kinabuhi. Kita tingali natin mga tinguha, natin mga plano, maayo para sa ato, tama? Pero kung unsa kaayo na para sa ato, mas pinakamaayo ang iya sa Dios. Amen. Mas pinakaayo ang iya sa Dios. Og mag-enjoy ka diha gayud sa Ginoo. So tungod ani ang atong paghimuon dugang nga diin sa tanan nato nga mga dalan, sa tanan natong mga pangandoy tinguha. Gani nga pa dinhi, to do what is best for us if we love and serve Him. So makita nato ang kaayo sa Dios, ang kahibulungan nga mga pagbuhat sa Ginoo, ang best sa Dios diha sa atong kinabuhi. So diha nga tinud-anay tang nahigugma ngadto kaniya og andam pudtang tinud-anay nga nagapangalagad ngadto kaniya. Og salamat nga in spite sa dili maayong sitwasyon sa atong kinabuhi karon, pero naningkamot ra kita nga magapangalagad ngadto sa Ginoo. Ningkamot ra kita makadto gid og simbahan. Hallelujah. Nakita mga pinalangga kay diring mga senior citizen nga luoy kay permero nga gipugnan sila. Pero ningkamot gyud. Ug salamat sa Ginoo, gawas no na. Okay? Amen. Wa man day senior citizen day diri no. Puros man day ni mga batan-o na aday karon. Praise God. And then sa tanan in verse 6 dagingon dinhi sa last verse, in all your ways submit to Him and He will make your path straight. So nagpasabot kini kung doon natay plano, anira ni siya, we must ask His permission. Lord, nago ko'y plano. Na ako'y tinguha. Imo ba ning kabubuton, Ginoo? Lord, mga apply kong trabaho.
Na nakoy gi-applyan Ginoo, imo ba ning kabubuton Lord nga trabahoan ako? Pangayog permission sa Dios. Ug asa nato makuha ang iyang tubag? Nara sa pulong sa Ginoo. Or else sa mga tao nga diin nagalakaw diha subay sa kabubuton sa Dios, mga panambagon nga makita nato. Ayaw gid sa paghimo og mga lakang sa imong kaugalingon aron dili ka magmahay sa imong kinabuhi. And then another thing, dili gyud ka maghimog mga lakang matubali aron nga dili gyud ka magmahay, and then we must ask his advice and big direction from him. Wow. And another, we must ask success of him. So sa imong mga tinguha ug sa imong mga pangandoy ug unsa man ang imong ginabuhat, pangayo sa Dios ang pagkamalampuson. O kini ihatag sa Dios. Basta kung ang imong kinabuhi nasubay diha sa iyahang kabubuton. Kumusta igsoon? Nini nga kabuntagon. Kumusta imong kinabuhi? Malipayon? Abi ninyo, ang kinabuhi nga naa gyud sa kabubuton sa Dios, dili ko moingon nga walay mga problema, walay mga pagsulay, walay mga pag-antos, pero luyuan ang tanan igsoon ko sa Dios. Sulod sa imong kasing-kasing ang tinuod, dunay kalipay. Dunay kalipay ug dunay kalinaw nga gipatagamtam sa Dios diha kanimo tungod kay naa ka man nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Now tungod nini, para sa atong encouragement, adunay promise ang Ginoo samtang kita magahimo nini. Unsa gingon niya dito sa verse 6? He shall make your path straight. Ngano? So that your way shall be safe, good, and the result, happy at last. So, ginihan ka, kay imo namang gitugyan nga to sa Ginoo, unya, doon na kanay kasiguruhan, mahimong maayo ang imong kinabuhi, o mo-resulta kini sa usa ka kinabuhing malipayon. Amen. Hallelujah. Pwede ba nato palakpakan natong Ginoo? Praise God. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. So muni karon ang atong pagabuhaton igsoon ko sa tanan natong pagahimuon, sa tanan natong pagabuhaton desong kinabuhi, mga plano ug tinguwas tong kasing-kasing, aron nga dili kita mapakyas, make him a vital part of everything you do. Amen. Nga kung kini atong gihimo, mo kini ang mahitabo diha kanato, then he will guide you because you will be working to accomplish his purpose by committing your will to his will. Praise be the name of the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat Ginoo niini nga kabuntagon. Sa mga pulong nga imo o Dios ginasulti kanamo karon o ginapahinumdom nga gikinahanglan nga sa among kinabuhi andam kami Ginoo nga motugyan ug magpailalom sa imong hingpit nga kabubuton diha sa among kinabuhi, kay ang pagsunod sa imong hingpit nga kabubuton mo resulta kini usa ka kinabuhing malipayon, usa ka kinabuhing mabungahon, usa ka kinabuhing malampuson, ug usa ka kinabuhing adunay kasiguruhan Ginoo. Hallelujah. Ug salamat Lord nga imong pulong karon. Dili gid mo labay nga kawang sa among matag usa ka kinabuhi, kun dili kini kung nagidapit sa matag kasing-kasing, aron kini motubo, mulambo Ginoo ug mubunga sa usa ka kinabuhi nga matinugyanon sa tanang panahon diha sa imong hingpit nga kabubuton. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Dunay magyawit ka ganina. Pero ang tempo gang murag ginayan na okay. Matod pa ni Pastor Ogie lagi kini nga awit bag-o para sa millennial. Pero para sa centennial dugay na. Pero kaganina centennial ang awit pero gihimong millennial nilang tunada. Pero karon ibalik nato sa centennial gyud. Have thine own way, Lord. Nakakuha naman ang awit, have thine own way, Lord. Ang lyrics mo, have thine own way, Lord, have thine own way, Lord. Thou art the potter, I am the clay. Have thine own way, Lord, have thine own way, Lord. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still.
Sa atong kinabuhi karon igsoon, tingali dunay mga panahon nga kita mapakyas. Dunay mga panahon tingali nga kita may salaag gikan sa hustong dalan nga ipasubay sa Dios diha nato. Pero atong ibutang sungunahon na ang kabuton ra gyud sa Dios may matuman. Ingon nga kita ang kulunon, samtang siya ang magkukulon. Atong ipabos sa atong kaugalingon diha sa iyang atubangan aron kini padayon niya nga pagaumulon. Alang siyang hingpit nga kabubuton. Og diha niya na samtang ta nagpaabot, magpabilin nga makita niya nga kita nagasalig og nagasunod diha gyud sa iyang kabubuton. Samtang ta magalingkod, pamalandungi ang imong kaugalingon igsuon ko sa Dios. Ug imo kini nga labiton usa ka prayer song alang kanato. Lord, have thine own way. And let the Holy Spirit nga magaministeryo karon diha sa imong kasing-kasing. Ug samtang ikaw mag-aawit niini, unya nakita nimo nga tingali dunay mga panahon nga dili ka nakasunod gyud ngadto sa kabubuton sa Dios. Dunay kay mga plano nga imong gihimo nga dili kabubuton sa Dios. Ipaubos lang atong kaugalingon. Unya mga kitagpasaylo sa Dios og ang Ginoo magahimo sumala sa iyang pagkamahigugmaon ug sa iyang pagkamatuon tungod kay siya. He is able. He is able to bless us, to restore us. Hallelujah. And to guide us ngadto gyud sa tinuod nga kinabuhing makapalipay sa Dios. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, you dead and still. Hallelujah. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now. As in thy presence, humbly I bow. Ato daw hinahinayan ang tempo. Nya samtang kita mag-awit nini, feel the presence of the Lord. Bati ang presensya sa Ginoo. Samtang kung gihangyo ang matagusa ka nato karon sa pagpanindog. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Hallelujah. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielding still. Igsoon ko sa Dios, susiha daw ang imong kaugalingon. Suta ang imong sitwasyon karon kung asa kadapita sa kabubuton sa Ginoo. Kung tingali nakita man nimo, adunay mga panahon nga ikaw napakya sa pagsubay sa kabubuton sa Dios. Ang atong paghimuon mo lamang ang pagpaubos sa atong kaugalingon sa pagpangayag pasaylo ngadto sa Dios. Kundi atong hangyoon siya nga tabangan ta nga sa tanang panahon sa atong kinabuhi naagyod ta sa kabubuton nga hingpit sa Ginoo. Ang atong Dios maluluyon siya, mahigugmaon siya. O kung tingali ang imong kinabuhi karon nakita nimong miserable, pamalandungi pag-ayo igsuon. Basin kung wala ka sa kabubuton sa Dios.
Basin kun napakyas ka sa paghatag o pagtagad sa mga pagtulunan o katuyuan sa Dios di sa mong kinabuhi. Karon ang panahon, kadin kita magaduol sa Ginoo. Karon ang panahon nga diin kita magapaubos sa atong kaugalingon diha sa Dios. Ang samong awit nga atong ang ginaawit karon, ang kabubuton lamang gayud sa Dios mo gi atong tumanon. Ug samtang padayta nga ginaumol sa Ginoo, ngadto sa hingpit nga kabubuton, magpabilin digitang masaligon aron sa pagbaton sa kinabuhing malipayon, madaugon ug adunay kasiguruhan. Of thine own will, Lord, of thine own way. Yes, hallelujah. Thou art the potter, I am the clay. Ito'y patas tumakamot at tubangan sa Diyos. Mold me and make me after thy will. Hallelujah. While I am waiting, yielded and still. Again, have thine own way, Lord. Have thine own way, Lord. Yes, Lord, have thine own way. Have thine own way. Hallelujah. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, hallelujah. Wash me just now, as in thy presence, humbly I bow. Again. Have thine own way, Lord. God is with us this morning. Hallelujah. Have thine own way, Lord. Igsoon ko sa Dios, andam karon nga magaministeryo ang Ginoo di sa mong kinabuhi. Hallelujah. Tingwa lamang nga ang kabubuton nga hingpit kay sa Dios may matuman di sa mong kinabuhi. O God, dark the butter, I am the clay. Mold me and make me, yes, hallelujah, after thy will, O God, hallelujah. While I am waiting, yielded and still. Hallelujah. 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 Oh, have your Oh, way now. hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Jesus. Glory, 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 glory to Jesus. Amahan nga langit nun,
Aniya kiningi mo makatawhan karon. Nagaduol diha sa trono sa imong grasya. Tinaas ang matag usa ka kamot ginutimaan sa among pag-ila sa imong gayong hingpit nga kabubuton. Ginoo, kundo na may mga panahon nga kami napakya sa paghimo, sa pagsubay, pagsunod sa imong Ginoong kabubuton di sa mong kinabuhi. Nagapaubos kami sa among kaugalingon, uban ang kasing-kasing nga matinud-anon nga nagapangayo sa kapasayloanan, sa tanan nga kapakyasan o Dios ko nga mong nahimo diha kanimo. O salamat Lord, nga amo gayong pagailhon kanunay nga kung wala ka sa mong kinabuhi, wala gid may mahimo. O tabangi ang matag-usa ka namo Lord, nga mahimong magapailalom kanunay sa imong kabubuton ug sa tanan namo mga pangandoy tinguha, ikaw gyud ang among pagailhon kanunay Ginoo. Nga tungod dinhi o Dios, naa ka nga magagiya kanamo ngadto sa kahingpitan ug kalampusan sa among Ginoo mga pangandoy. Busa o Dios ko, salamat karon sa imong pagpanalangin imong makatawhan. Salamat Ginoo sa ilang mga pangandoy nga imo karon pagapasidunggan amahan. Nga kung tingali doon na nagatinguha, Lord, alang sa kaayuhan, usap sila mga balatian. Salamat, pinagi sa ngalan ni Jesus, bangko nilang kaayuhan. O kung nagkinahanglan man Ginoo, o direksyon silang kinabuhi, salamat sa giya sa balang ng Espiritu, uban sa mga pulong karon Ginoo. Ngayon mo silang tultulan nga to Dios sa dalan, nga diin ang ilang pagasubayon sa kinabuhi nga makapalipay diha kanimo, alang sa kalampusan o pagkamadaogon. In Jesus' name, in Jesus' name. O salamat kay Ginoo. Ikaw karon ang Dios nga nagahatag og kalipay ug katagbawan sa imo makatawhan. Salamat Ginoo, salamat sa imo gayud nga pagkamaayo, hallelujah. Sa imo pagkamaluluyon, sa imo pagkamahigugmahon. Nga tungod niya na o Dios, aduna gid kami buhing paglaom. Nga dili gyud nimo kami pagapasagdan. Bisan pa sa panahon namo karon Ginoo. Naa ka gayud nga Dios, andam nga magaprotect sa among matag usa ka kinabuhi. Matag usa ka namo sa among panimalay. Ug andam Ginoo nga magapanalangin sa tanan namo o Dios nga mga panginabuhian. Andam kanunay nga magasulbad sa tanan namo o Dios nga mga problema. Ug andam kanunay o Dios sa pagtagbo sa tanan nga mga pagkinahanglan. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Pasalamati igsoon ng Ginoo. Dawata ang panalangin sa Dios desi mong kinabuhi. Dawat ang katubagan sa mga pagtinguha nimo mga pagkinahanglan. Ang Dios karon, ang ayan sa atong mga pagdaig, mga paghimayaw, mga pagpasalamat. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise be the name of the Lord. Praise be the name of the Lord. Dalaygon, dalaygon, dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Igsoon ko sa Ginoo. Kaya short nga sa tuwa karon nga pagpanggawas o pagpanguli. Balo na to ang tinuod nga kalipay panalangin gikan sa Dios. Samtang kita padayon nga nagatinguha sa pagsunod diha sa iyang kabubuton. Amen. Hallelujah. Atong awiton, God is so good. God is so good. Hallelujah. For God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to For He has done great things. Yes, hallelujah. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan na itong Diyos. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Praise be the name of the Lord. Glory, 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 glory to God. Daghang kang salamat kanimo amahan nga langit nun.
Sa imong pagpakigsulti ka namo, pagpahinumdom, pinagi sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin ka namo karon. Physically, emotionally, materially, and spiritually. Kadiin amo kining masinati samtang kami Ginoo magagawas gikan nini mao nga sanctuary og sa among pagkinabuhi ning umabot nga mga adlaw nini nga semana. Among masinati ang imong pagkamaluluyon, ang imong pagkamahigugmaon, ang imong pagkamatinud-anon. Nga tungod niya na Lord, aduna kami kasiguruhan og ang imong protection o Dios ko amo usab kanunay mabati ug masinati. Di lamang sa matag usa kanamo bisan pa sa matag pamilya nga diin girepresentahan sa imong mga kanakan. Ang maong mga panalangin magaabot ngadto sa matag panimalay. In Jesus name. In Jesus name. Og salamat Ginoo. Samtang kami magagawas gikan niini nga dapit ang imong mga kanakan imong ihatod o Dios ngadto silang matag usa ka puloy-anan nga aduna gayoy kasiguruhan. Uban ang imong hingpit nga kalinaw, kalipay, gugma ug kadagaya sa grasya nga makig-uban sa tanang panahon sa imong makanakan. Sa pangalan sa among Ginoong Hesus, ang tanan magaingon. Amen. Mayong udto, dalaygon ng Dios sa walay katapusan. Pwede ito palakpakan ng Ginoo sa makausapa. Unya kaway-kaway sa ato ang mga kaigsonan. Unya magmalipayon ta nga mag-uli uban ang panalangin sa Dios.